हाँ आज यूट्यूब रे मु खाली एनिमल ऊपर वीडियो बनैबी भाई सत कहबी ना फाइनाली आम भाउज को पाइगलु तो तुम जब कह भिड आगे को नब ना आउ किसी भिड कथा कह कहन अच्छा जदि नहला आउ गोटे देखे सुर भाई आउ कौन रही होची कहना केते दिन अपेक्षा आज समस्ते देखिए जपुआर पेट ब्लॉग रे थिबा भाउज को आउ लेट करबानी एई वीडियो रे देखेदबा आउ गोटे कोन पई एई वीडियो रे କରିଛନ୍ତି आ षड़यंत्र ये कौन तलयंत्र रो रो सुर भाई ये सब कौन कहल कॉमेडी शो चलची ना कौन तापर तुम गोटे बयस रे केते बड़ आमठू ये सब कौन कहूछ हम सब कौन शिखिबू रो रो हम वीडियो आगे दबा चलो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ भाउज पळेला आउ का अरे जफु भाई तमें तो भल कंटेंट सब कहूच आ या भीतर जदि वीडियोटा न आसीओ केमती हबो जे आलो बोपा माँ जफु भाई सुन गोटे कथा कहबी ना चलो आज भाउजों को फेस टिके रिवील करबा हम भीतर अफसरी मान को देखिबा अफसरी सब जो अछन हमर छोट छोट अफसरी जप्पू भाई आम भाउजों को तो आम पाई सारछु से कोड जाई नांती एठी अछंती रहूना ए वीडियो लास्ट जाए रही था तू निश्चय देखिए आम भाउजों को तो हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु सिरु स्वागत करछु मोर आउटे नो ब्लॉग को तो आज टॉपिक अछि गोटे चमत्कार टॉपिक जो थरे कि आपण गोटे फेस को देखिबे मतलब गोटे सेलिब्रिटी बा यूट्यूबर तांकर फेस को देखिया पई मु देखिछि तांको कमेंट बॉक्स रे हो बा आउ कोनोसी यूट्यूबर जो माने कि मिनी जू को जाइसंती तांको कमेंट बॉक्स रे गोटे कथा कॉमन थाए कोन जानिसंती जहा मो थंबनेल ले अछि सेटा कि जपू भाई को स्त्री बा आम भाउजों को केबे आमे देखिबा से केमिति देखा जानती से कौन करती आ कौन पई फेस रिवील होनी तो से टॉपिक को मु पिक करची आपण मानक पई गोटे छोटिया वीडियो जो थरे कि आमे देखिबा जपू बाबूंकर वाइफ माने हमर भाउजों को मिनी जूरो भाउज तांको आमे देखिबा तो रिसेंटली गोटे वीडियो भी अपलोड हेची कि फेक रे मतलब फेस रिवील हेनी हेले तांकर गोटे बड़ भाईंकर भौणी को एमती किछि करे कि करा हेची जोटा कि अच्छी फाइनाली रिवील हैला जपू भाईंकर वाइफ मतलब जपुआर पेट ब्लॉग रो भाउज एमती किछि फाइनाली आपण माने जोटा अपेक्षा करथले ए वीडियो रे एंड रे निश्चय मु देखेबी से पर्यंत जदि आपण माने लाइक और सब्सक्राइब करि नांती एई भलिया भलो भलो वीडियो देखिया पई निश्चय लाइक और सब्सक्राइब करके बेल बटन टा ऑल रे ऑन रखंतु तो फर्स्ट कथा ला मु बहुत बड़ फैन जपुआर पेट ब्लॉग मतलब जपू भाईंकर जपू भाईंकर जते बेले 10K सब्सक्राइबर थिले तो मु सेबेठु तांको फॉलो करे और फोन रे मध्य कथा हेची हेले से दिल से गोटे बहुत भलो लोक हेल्पिंग नेचर रो लोक बहुत भलो लोक मध्य से आउ पशु पक्षी जीवजंतु सहित मनीष माननकु भी बहुत भलो भाबरे से माने ख्याल रखंती बा चर्चा करंती बाकी रहिला जदि कुआ जाए तांकर फैमिली जदि देखिबा तो जप्पू आर पेट ब्लॉग रे मेन कॉमन ना अछि जप्पू भाई और आरब जे कि तांकर पुओ आउ गोटे ना जोटा कि नाही सेटा हो हम भाउजंकर एक्चुअली तांकर ना कोन मु जानिनी बट आपण मानकु फेस देखै परिबी आरब तांको मां को ऊपर जाइची पूरा मां को देखिबो जेमती मतलब जप्पू भाईंकर स्त्री को देखिबो जेमती आरब भी ठीक सेमती देखा जाउची बाकी आपण माने देखिबे जेतेबेले सेतेबेले निश्चय जानि जिवे कि ये ही जो पुआरो पेट ब्लॉग रो ओरिजिनल भाउज ठीक अछि तो देरी न करी आसंतु मु देखौची आपण मानकु ए वीडियो रे जदि आपण माने भाबुचंती एमानक भितरु केही जणे अछंती जप्पू बाबूंकर स्त्री बा मो मिनिजूरो भाउज तो आपण माने रॉन्ग जदि मोर वीडियोटी भल लगी निश्चय लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब कर देबे और जप्पू भाई को निश्चय कमेंट रे लिखिबे भाई आमे भाउजों को देखि देलु तो फास्ट कथा तो मो भाउजों को देखिली कोठू गोटे वीडियो रु जोठी कि गृह को जते बेले एंट्री हुए घर रो जे ओनर
ତାଙ୍କ ପାଦ ହିଁ ଆଗେ ପଡ଼େ। ମତଲବ ଘରର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ପାଦ ପକାଏ ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ। ତ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ ହେଇଥିବେ? ତ ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍। ଏବେ ଗେସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ସେ ଭାଉଜ? ତ ଗୃହ ପ୍ରବେଶର ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜପୁ ଭାଇଙ୍କର ବାବା ମାମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ନନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଉଜ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜପୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ ରିଭଲ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଜପୁ ଭାଇଙ୍କର ଭାଉଜ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ଯାହାକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରିଭିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କହିନାହାନ୍ତି କି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଆଶା କରୁନି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ବହୁତ ଖୋଜିକି ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ ବା ଦେଖି ସାରିଛୁ କି ଆଦର୍ଶ ପେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ମିନି ଜୁର ରହୁଥିବା ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ମତଲବ ଦେଖା ଯାଉନଥିବା, କେବେ ବି ଦେଖା ହେଇନଥିବା ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆରବଙ୍କ ମା ବା ଆମର ଭାଉଜ। ତ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଖିବା ନା, ଆସନ୍ତୁ। ଜପୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ହିଁ ଭାଉଜ ହେଇଥିବେ ନା, କାହିଁକି ନା ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ନୂଆ ନୂଆ, ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତ କେହି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି ନା। ତ ଡିଅର୍ ଜପୁଆର ପେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ, ଜପୁଆର ପେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ର ଯେତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ କମନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଭାଉଜଙ୍କ ଫେସ୍ ରିଭୁଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି କମେଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଦିନ ବା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବେ ଭାଇ। ତ ସେ କମେଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ପିକ୍ କରିଛି, ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ହିଁ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା କ୍ଲୁ। ଯେଉଁ କ୍ଲୁକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଫେସ୍ ରିଭିଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜପୁଆର ପେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ବା ପାଇନଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ କି କେବେ ଭାଉଜଙ୍କ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି କି ଜପୁଆର ପେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଯେତେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାରା ମତଲବ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କର ନାମ ନିଶାନ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଜପୁ ଆରବ କହିଲେ ଜପୁ ଭାଇ ଆଉ ଆରବକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ତ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଇନସାନ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିଏ କଥା ଅଛି ନା, ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ଥାଏ, ତ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଆମର ଭାଉଜଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟରେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଜପୁଆର ପେଟ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଯେତେ ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂସ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜପୁ ଭାଇଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବେଶୀ କିଛି ଗପର ହବାନି।
जप्पू भाई को निश्चय कमेंट रे लिखिए भाई आमे भाउजों को देखिदेलु। रहुची नमस्कार।